बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। कमिश्नर मुल्तान के बेटे का अगवा हुआ था और उस अगवा केस में कई सियासतदान भी थे, एक साबिक एमपीए भी थे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और उस पर अदालत की जानिब से फ़ैसला आया है। ये डिप्टी कमिश्नर थे, उनके बेटे का अगवा का मामला था। उस केस का जो फ़ैसला सामने है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, नूर मुकद्दम कत्ल केस में 2 दिन पहले एक अहम समाअत हुई थी और उस समाअत में, अब चूँकि ये समाअत 13 दिसंबर को होने जा रही है, तो वो समाअत का अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जिसमें 8 दिसंबर को ये समाअत हुई थी। एक दो अहम चीज़ें अदालत में सामने आई थी। नूर मुकद्दम का केस वो है जिसमें एक लड़की को नाहक कत्ल किया जाता है और जो ये एलिज किया जाता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड थे और उनका कोई आपस में रिलेशन था और उस रिलेशन में कुछ मामलात हुए और बाद में फिर पता चला कि वो दरिंदा था, वो ज़हनी मरीज़ था और उस बदबख्त दरिंदे ने फिर उस लड़की की जान ले ली और वो वहाँ से भागना चाहती थी और जो वहाँ पर चपरासी वगैरह थे उन्होंने ना जाने दिया, चौकीदार वगैरह ने ना जाने दिया और उसको रोक लिया, जिसकी वजह से उस मज़लूम और मासूम लड़की की डेथ हो गई। इस्लामाबाद उनको जो ज़ाहिर जाफ़िर था उस दरिंदे को सज़ाए मौत सुना दी थी अदालत ने। उस सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ ज़ाहिर जाफ़िर ने अपील की, जबकि ज़ाहिर जाफ़िर के वालिद जो थे ज़ाकिर जाफ़िर और जो ज़ाहिर जाफ़िर की वालिदा थी, उनके ख़िलाफ़ जो केस था उसमें वो बरी हो गए थे। तो जो नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम हैं, उन्होंने अपील दायर की थी, अपील अगेंस्ट अक्यूटल। जो अक्यूट किया गया था उस अक्यूटल के ख़िलाफ़, बरीयत के ख़िलाफ़ अपील दायर की गई थी, जबकि जो मुल्ज़िम है उसने कन्विक्शन के ख़िलाफ़ अपील दायर की। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ साहब पर मुश्तमिल ये स्पेशल बेंच जो समाअत कर रहा है, दौरान समाअत जो मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़िर के शरीक मुजरिम चौकीदार इफ्तिखार के वकील ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि इफ्तिखार की वक़ूअ पर मौजूदगी साबित है, लेकिन वो मुलाज़िम है, इफ्तिखार के इस पूरे केस में कुछ लेना देना नहीं है, वो मुलाज़िम है। अदालत ने सवाल किया कि सीसीटीवी कैमरे में आपके मुवक्किल का किरदार क्या आया है? वकील सफ़ाई ने कहा कि इफ्तिखार का काम ही दरवाज़ा खोलना और बंद करना है। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि जब नूर मुकद्दम ने वहाँ से निकलने की कोशिश की तो इफ्तिखार ने उन्हें क्यों रोका? घरेलू मुलाज़िम है होने का मतलब ये नहीं है कि मालिक कोई गैर कानूनी काम कहे तो वो करेगा। चौकीदार इफ्तिखार के वकील ने जवाब दिया कि नूर मुकद्दम को उस घर में मुस्तकिल आना जाना था। अदालत आलिया ने कहा कि ज़ाहिर जाफ़िर जब ज़बरदस्ती नूर मुकद्दम को घर के अंदर ले गया तो उस वक्त इफ्तिखार गेट पर मौजूद था। बुनियादी तौर पर ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग डीवीआर की बुनियाद पर हैं। चौकीदार इफ्तिखार के वकील ने जवाब दिया कि ये भी अगवा नहीं था, वो मर्ज़ी से वहाँ मौजूद थी। इफ्तिखार 20,000 रुपये तनख्वाह लेता है, हमारे मुआशरे में वो मुल्क के दोस्त को मालिक के दोस्त को टच भी नहीं कर सकता। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि सीसीटीवी के मुताबिक अगर नूर मुकद्दम जाना चाह रही इतने हो और चौकीदार ने रोका तो क्या ये अगवा नहीं है? कोर्ट की फाइंडिंग है कि चौकीदार ने गेट बंद किया और बेसमेंट में चला गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या चौकीदार ने नूर मुकद्दम को बाहर जाने में फिजिकली रोका था? अदालत ने कहा कि जजमेंट में लिखा है कि नूर मुकद्दम कहती रही कि मुझे जाने दो, मगर चौकीदार ने गेट नहीं खोला। अदालत ने कहा कि चौकीदार को कत्ल में मुआवनत पर नहीं, अगवा के जुर्म में शरीक मुजरम होने पर सजा हुई। अगर लड़की बाहर जाने का कह रही थी और उसे जाने ना दिया गया तो क्या वो अगवा नहीं है और क्या सज़ा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? क्या कोई गेट कीपर घर आए मेहमान को कह सकता है कि मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा? जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या गेट कीपर कह सकता है कि मालिक कहेगा तो बाहर जाने दूंगा, हम जब तक डीवीआर नहीं देखेंगे तब तक कुछ कह नहीं सकते। चौकीदार इफ्तिखार के वकील ने जवाब दिया कि इफ्तिखार ने नूर मुकद्दम को रोका नहीं बल्कि गेट बंद किया है। अदालत ने कहा ज़रूरी नहीं कि कोई मर्जी से आए तो वो अगवा नहीं हो सकता। अगवा इससे उस वक्त शुरू होता है जब किसी को गैर कानूनी तौर पर बाहर निकलने से रोका जाए। आपने सिर्फ फुटेज देखकर बताना है कि आपके मुवक्किल ने नूर मुकद्दम को बाहर जाने से नहीं रोका। जज साहब ने कहा फैसले में लिखा है कि इफ्तिखार ने गेट बंद किया और बेसमेंट में चला गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह भी इस्तफसार किया कि ज़ाहिर जाफ़िर के वकील ने कहा कि नूर मुकद्दम का मोबाइल पुलिस ने तोड़ा। हो सकता है कि वो जब जंप के दौरान टूट गया हो, जब इंसान घबराया होता है तो उसे बाज़ औक़ात नंबर भी डायल कर नहीं पाता। आप अभी आप कहेंगे कि वो छलांग मारकर किसी दूसरे के घर चली जाती। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ खान ने इस्तफसार किया कि सब दुरुस्त था तो उन्हें फर्स्ट फ्लोर से जंप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? चौकीदार के वकील ने सवाल उठाया कि लड़की की वालिदा से फ़ोन पर बात हुई थी तो उसने कोई बात उन्हें क्यों नहीं बताई? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि लड़की ने वालिदा से फ़ोन पर बात सुबह की और ये वाक़या शाम को है। किसी पर हमले या कत्ल का इरादा फौरी बन सकता है, ज़रूरी नहीं कि
منصوبہ بندی کی گئی ہو۔ بہرحال عدالت نے کہا کہ ہم جو سی ڈی ہے، جو فرینزک جس کی رپورٹ بھی آ چکی ہے، جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ ہم عدالت میں چلائیں گے، عدالت میں دیکھیں گے، تاکہ ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ اس سارے کیس میں جو ڈی وی آر ہے اس کی بنیاد پر سزا دی گئی ہے، تو ہم خود دیکھیں گے کہ آیا اس میں چوکیدار دروازہ بند کر رہا ہے، چوکیدار نے اس کو باہر نہیں جانے دیا، اور ظاہر جعفر اس کو زبردستی گھسیٹ کر اندر لے کر جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے جب آگے سماعت ہوگی۔ اور میرے خیال میں یہ جو معاملہ ہے، یہ اب معاملہ اس طرف چلا گیا ہے کہ آیا جو ذاکر جعفر ہے یا یہ ساری چیزیں تو سمجھ آ جائیں گی جب ان کا موبائل فون کا ڈیٹا آ جائے گا کہ ذاکر جعفر کا کیا رول تھا، انہوں نے وہ جو آرتھو جو ایک کمپنی تھی ان کو کیوں وہاں پر بھیجا، اور وہ وہاں پر کیا لینے کے لیے آئے تھے۔ یہ بات بھی جو تھراپی ورکس کے ملازمین تھے ان کو کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا۔ تھراپی ورکس کا ایک ملازم زخمی ہو گیا اور اس نے بتایا تک بھی نہیں کہ مجھے زخمی ہوا، اس نے 15 پہ کال بھی نہیں کی، اس کو کیوں ڈائریکٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی اور اس کے بعد پھر عدالت یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ معاملہ آگے کہاں چلے گا اور کس طریقے سے، اور ظاہر جعفر کی حد تک جو بریت کی درخواستیں وہ خارج ہو جائیں گی، اور باقی جو ملزمان ہیں ان کی بریت کی درخواستیں بھی خارج ہو جائیں گی۔ ملتان میں انسداد دہشت گردی عدالت نے اغوا برائے تاوان کے مقدمے کا فیصلہ سنایا ہے۔ یہ ڈپٹی کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر محمد منیر کے بیٹے کے اغوا کے مقدمے میں 2 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے عدالت کی جانب سے۔ عدالت نے 3 ملزمان کو 5 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ ڈپٹی کمشنر محمد منیر کے بیٹے کا جو اغوا تھا، اس پر یہ بہت زیادہ کیس ہائی لائٹ ہوا تھا، میڈیا پر بھی آیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ دہشت گردی کا، چونکہ جو اغوا ہے، اغوا برائے تاوان، یہ دہشت گردی عدالت میں اس پر جو ٹرائل چلتا ہے، تو اغوا برائے تاوان کا جو ٹرائل ہے وہ دہشت گردی عدالت میں چلا، اور اس کے بعد پھر یہ جو کیس ہے وہ آگے بڑھا۔ عدالت نے 3 ملزمان کو 5 سال قید کی سزا اور مجرموں کی جائیداد ضبط کرنے کا بھی حکم دیا، جبکہ جہانزیب، مبشر، میاں خلیل اور اصغر کو بری کر دیا۔ عدالت نے عابد رسول اور MP ظہیر الدین علی زئی کو بھی بری کر دیا۔ مدعی مقدمہ سابق DC منیر بدر کے مطابق مجرم چودھری مدثر اور دیگر نے کاروباری رنجش پر بیٹے کو اغوا کر کے 1 کروڑ 2 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے تاوان مانگا تھا۔ اس میں سابق MPA تھا، اس کو بھی بری کیا گیا ہے، ظہیر الدین علی زئی کو بھی بری کیا گیا ہے، اور باقی ملزمان کو، جبکہ 2 ملزمان کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے، اور اس میں جو باقی 3 ملزمان ہیں ان کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ جہانزیب، مبشر، میاں خلیل، اصغر، عابد رسول اور سابق MPA ظہیر الدین علی زئی کو بھی بری کر دیا ہے۔ یہ عدالت کی جانب سے ڈپٹی کمشنر کے بیٹے کا اغوا برائے تاوان کا یہ کیس تھا۔ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے مانگے جا رہے تھے، 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کے عوض ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں 2 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، 3 ملزمان کو 5 سال قید کی، اور باقی جو 5 ملزمان ہیں ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پر پھر اپیل جائے گی ڈیفینیٹلی، اور اس اپیل میں کیا فیصلہ آتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔